parce qu'il a tout perdu. Qu'Allah nous préserve d'être parmi les perdus. Ikhwani, akhawati, Eidun Eidun Rabbani. Mes frères, mes sœurs, notre fête est une fête divine. تأتي بعد عبادة صيام شهر رمضان المبارك. Cette fête, elle vient pour clôturer une grande pratique de jeûne du mois béni. Donc, Inch'Allah, pour finir et clôturer une grande pratique d'adoration qui est le jeûne du mois du Ramadan, le Ramadan béni. Ramadan kana ikhwani madrasatun tarbawiyya. Mes frères, mes sœurs, ce mois béni de Ramadan qu'on vient de faire était une école d'éducation. Il faudrait qu'Inch'Allah Azza wa Jal, qu'on profite de cette école qu'on vient de sortir. فهي donc مدرسة ربانية تربوية تربية روحية وخلقية وجسدية, une éducation spirituelle, morale, corporelle. Il faudrait qu'on profite et qu'on bénéficie de cette pratique qu'on vient de finir. مدرسة شهرية أراد الله بها أن ينفعنا إلى مستوى الملائكة. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ومهمتها العبادة. Allah, par cette pratique du jeûne du mois de Ramadan, a voulu de faire élever notre rang, notre niveau, au niveau des anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Leur mission, c'est l'adoration d'Allah. Donc c'est ainsi que nous devons voir, que nous devons concevoir cette pratique qu'on vient de clôturer, qu'Allah nous agrée, qu'on soit parmi les agréés. Et donc, il faudrait que dans notre comportement se reflète cette pratique. Concrètement, il faudrait que celui et celle qui a clôturé ce jeûne finisse par devenir une autre personne, une personne qui n'est pas la même qu'au début de ce mois qui vient de finir. رمضان كان مدرسة المتخرج منها لابد أن يتدرس فيه الأخلاق الحميدة. Quelque chose de concret, il faudrait qu'on retrouve dans le jeûneur, c'est qu'il devient, Inch'Allah, quelqu'un qui porte des valeurs, les valeurs de notre foi, du bon comportement et un noble caractère. Il faudrait qu'Inch'Allah, le musulman, la musulmane, sortent de ce mois béni avec un autre niveau spirituel, un autre niveau de comportement. Il faudrait qu'ils mettent en pratique les nobles caractères de notre foi. قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les choses qui vont rentrer le plus les gens au paradis, c'est la crainte d'Allah, la piété et le bon comportement. Mes frères et mes sœurs, nous devons avoir une bonne éducation, un bon comportement entre nous. On doit faire attention à notre relation avec Allah et notre relation entre nous. On doit avoir un bon comportement. On doit mettre les nobles caractères de notre foi, les pratiques comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le montre modèle sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى الله عليه وسلم لا يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas plus lourd qui va peser très lourd le jour du jugement dans la balance comme le bon comportement. وإن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصوم والصلاة. Il a dit dans ce hadith à la fin, avec le bon comportement et l'homme le caractère, on peut atteindre le niveau des grandes pratiques d'adoration, comme donc le jeûne et la prière. On peut voir avec le bon comportement et les nobles caractères, lorsqu'on les met en valeur, on peut acquérir les grandes récompenses d'adoration telles que le jeûne et la prière. أيها الإخوة، أستغل الفرصة حتى أذكر كنا أفواجا في بيوت الله خلال طيلة هذا الشهر. Nous étions très nombreux dans les salles de prière, dans les mosquées pendant ce mois béni. Il ne faut pas qu'on devienne des gens qui ont une pratique occasionnelle. Il faut qu'on reste, Inch'Allah, الثبات. قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation importante, il faudra qu'on la répète nous également. Ô Seigneur, celui qui tourne et retourne les cœurs, maintiens mon cœur sur ta foi. Mes frères et mes sœurs, après la fin du Ramadan, il faudrait qu'on reste, qu'on garde nos pratiques, nos adorations, notre droiture vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre chemin
le paradis, il faudrait qu'on le garde même après le mois du Ramadan. Il ne faut pas que ça soit occasionnel une fois par an. Il faut que je me maintienne sur le droit chemin. قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur des pratiques, le meilleur des actions, le meilleur des œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, le plus aimé, ce sont les pratiques qui sont perpétuelles, qui restent, même s'ils sont en petite quantité, petit peu, mais qui durent. Il faudrait que ce soit une pratique qui dure, mes frères, surtout la prière. La première chose qu'on doit rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. Gardez, mes frères et mes sœurs, la prière, as-salawat al-khams. N'hésitez pas de rester et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à garder et rester des gens pratiquants. فإن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بحثها. Parmi les signes qui montrent qu'Allah nous a agréé notre pratique, lorsqu'on fait une œuvre, une pratique, une bonne action, on garde la même pratique et on la répète même après. Il faut donc que ça se suive et ça se perpétue. La pratique, l'adoration d'Allah, elle n'est pas limitée dans le temps. Elle n'a pas une date de péremption, mes frères et mes sœurs. L'adoration, nous devons la garder. Il faudrait que notre cœur reste accroché à Allah et qu'on reste sur le droit chemin. داوموا على الصلاة، داوموا على قراءة القرآن، داوموا على الصيام وكل أعمال البر والطاعات. Mes frères, mes sœurs, il faudrait qu'on reste des pratiquants en faisant des prières. On récite, on lit le Coran, comme on le lisait dans ce mois béni de Ramadan. On jeûne, les jeûnes surrogatoires. وكل أعمال البر, de toutes les pratiques et les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، يوم العيد يوم تغافر وتسامح. Mes frères, mes sœurs, on rappelle encore une fois que la fête de la Eid, c'est une fête de joie, une fête de concorde, une fête de pardon, une fête de réconciliation. Il faudrait que, Inch'Allah, celui ou celle qui a eu des soucis de relation avec d'autres, c'est un moment important de se pardonner, de se pardonner entre nous, de se réconcilier. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Allah dans le Saint-Coran, il dit clairement dans ce verset coranique, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. C'est Allah qui le récompense énormément. Vous avez su que la récompense du jeûne, elle est importante, c'est Allah qui donne, c'est lui qui récompense énormément dans nos registres. On ne sait même pas la quantité, c'est exactement la même chose. La récompense incombe à Allah Azza wa Jal concernant la concorde et la réconciliation. Réconcilier entre vos frères, réconcilier entre les proches. قال عز وجل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. Dans ce verset coranique que je vous traduis, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah, maintenez la concorde et la réconciliation entre vous. Oubliez les problèmes et les conflits, les torts qu'on vous a fait, et réconciliez-vous et pardonnez, soyez pardonneurs pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Oubliez, mes frères et mes sœurs, soyons pardonneurs entre nous. حتى لا أطيل إن شاء الله من الأعمال ومن الطاعات الصيام 6 من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une pratique que nous devons garder. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait suivre le mois du jeûne du Ramadan par 6 jours après, c'est comme s'il a jeûné toute une année, parce que les récompenses sont multipliées par 10. Donc, une pratique que nous pouvons faire, Inch'Allah, après l'Eid, c'est de continuer et faire 6 jours de Shawwal. حتى لا أطيل إن شاء الله لا ننسى إخواني المرضى في المستشفيات. On ne doit pas oublier ceux qui ne sont pas parmi nous, parmi les malades qui sont dans les cliniques et les hôpitaux, qu'Allah les guérisse. On n'oublie pas donc nos malades qui sont parmi nous, qu'Allah les guérisse, Azza wa Jal. لا ننسى المسجونين, on n'oublie pas ceux et celles qui sont enfermés, qu'Allah les libère, Inch'Allah. Rabbi Inch'Allah يفك أسرهم. لا ننسى كل المضطهدين المحرومين المظلومين بالحروب. On n'oublie pas nos frères et nos sœurs
qui sont opprimés par les guerres à travers le monde, opprimés par l'injustice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yansurhum et les rende victorieux sur leurs ennemis. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. اشفينا واشف كل مرضانا، اشفينا واشف مرضانا، اشفينا واشف مرضانا. ارفع البلاء يا رب العالمين والأمراض، ارفع البلاء والأمراض، ارفع البلاء والأمراض يا رب العالمين. ارحمنا وارحم موتانا يا رب العالمين، ارحمنا وارحم موتانا يا رب العالمين، ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اصلحنا واصلح أولادنا وبناتنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اصلحنا أولادنا وبناتنا وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اصلحنا واصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم فرج الكروب يا رب العالمين، اللهم فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب يا رب العالمين. اللهم وفقنا ما تحب وترضاه. احسن ختامنا واختم بالصالحات اعمالنا، احسن ختامنا واحسن بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام ومرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وغفر الله لي ولكم ان شاء الله. ان شاء الله calmement mes frères et mes sœurs, on sort quelques mains chacun de son côté. En sérénité, sans se swali kwezi watukufu riswali ya baraka alhamdulillah abunga kwezi Mwenyezi Mungu ajalie likao ndio riswali yarini baraka kama Mwenyezi Mungu awenje abunge kwezi watukufu ngarjunda haruma industry ya madajambe haruma umra wala bisharini haruma umra wala bisharini bisharini abunge kwezi watukufu garimbo sholi marhaba nyon kam kadunga video yatu inu ngamona kwezi letengolizi mbi stadini jandro hama mnacho wanku kwezi watukufu inde ila stadi rambao stade Amada Jambe ikao ngarjunda harumra wala bisharini quartier nord de Marseille bien sûr abonge kwezi watukufu ngari السلام عليكم الحاجي سيد الحاجي امين بارك الله فيك بارك الله خويا جيتو quelque chose عشان وي جميعا bonne fête à tous inchallah machallah. Donc voilà, on a nos amis marocains, tunisiens, algériens, comoriens, égyptiens. Et voilà, ici il y a toutes les races ici. Donc vous voyez bien qu'ici on est entre nous, c'est la famille ici à Marseille. Ici c'est Marseille bébé. Comme Joker, Haroum Jo Marseille, Hondom Jikao, Hakika, comme Joker bien sûr. Avant que bien sûr, la Sina Fondali Hassani bien sûr, comme Joker. تصاعد زهشما سواسوي هينا بحامل واليوم كمور أرماز كاتريكوين زهول من نوبيوكا عيد مبارك سعيد إن شاء الله. نوتاها الفرصة أوكازيون يوم يزن انتياهات انتيا كموريهات يزن مالك يزن مشاهاي هينا بحامل كمورا جوكا جي فخار يوكايا هينا نمنا يوتاهما يشاهي غيو مارو إن شاء الله. يزن جايلي waritelea ya walikeze busara ya wategelize wangu ikaunga unahamu neti waijuse waiwasilisho bahangu walasi reka msomo reka unono reka maisha hizi jani bizonsi pia inshallah na ubeomono waidi wahangu usoni mwa wanzaya wakarimu wanzaya no wangwani busonsi pia nemgu mshangu na wanahangu nibeomono waidi haruma ziba za matangazo zonti pia ikawa zuri ngeso pia hangu iwasilisha haina bahangu ikaunga mjoka wafanya hazi minjo muhaunu kabisa kabisa manaja na europeur hanonesa hazi yafanyishia haruma 750,000 de plus za portable za kaurumishia na plus za YouTube za 105,000 na 165,000 wote wanadamu shashi alisalisi na kufasiria kutoka ya wakazi ya kufanyishia hizo gambishoro marhaba adaraja ndani ya 13 haziwaifanya kabisa kabisa wanaofanya hazi rangu msamwezi au mwezi wa Ramadhani atarjia timizi tano waliwasil na shem libre de Comor ya ukao hafilia waridumu hali banulio na ushaishi za ngwazianshi au kaya muhaja na rambi au kaya mfanya hazi kabisa abunge
présentation, on pose des plaisirs, merci. Inshallah Mwenyezi Mungu ajurehemu hata mahaminji redofanya ibada ya madainu na ubeha mhono aidi ya madainu sana saida wa kullu aam wa bikhair kasimu marhaba meji wajua sunnisha salamu zangu Dr. Falibura mwanama ali Tawfik marhaba meji wajua sunnisha salamu zangu hasatan mama na yundunga ina kweli hakika nani zijama zatu zilokumorika jambaza ni hata mzima walionde miji walionde mababu walionde enzi zilomhono aidi malaka ramshinda kumeze famzatu zilomlaba na haina bwana wajiungao bishana mhonaidi walua wadi Mwenyezi Mungu anikonono inshallah wabatiza tudana shahatu tudana shahatu Mwenyezi Mungu anikonono sana saida wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gamrengoye occasion mubaraka abdi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتكوف وكموري هينا مهدن راو رانزي هرما مسويا هاتو يوماني رانزي هرما لبر الأولايا هينا هنكوندو مديو كرنغاوي فرصة تكوفو ينو نرجوندا هرما ومنجي تكوفو ومارسيي وهرما ومرا ولا بيسيريني وهرما يستادي همدا جنباي وديما نزي ميديا زهاتو كتندلو أني متكوفو هاتو بنا ديريكتور جنرال يوسف علي بورا ني وبيني ماهي كاسم أموري وديما علي توفيق ديريكتور جنرال وهي شين ليبر دو كومور كار شكريا وزيمبا غازوزينو رب Mwenyezi سبحانه وتعالى Mwenyezi Mungu yajalie yarhensina mu hata hale ngari kubalie zetu za hatu neze swala za hatu neze nyiradi za hatu neze dua za hatu neze sadaka za hatu ngari shukura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanga sibanu ha Islamunti pia ranzi wa Komori hata wana nyasi wa jeni mbali na mbali ranzi wa Arabu wondo pia kasibanu ibirite swali ya Eid al-Fitr al-Mubaraka izorjomba Mwenyezi Mungu yajalie yaidinu ikaidi ya khairi na baraka Mungu yahaulienti ya hatu ikenti ya maendeleo ikenti ya neema ikenti ya amani ikenti ya ubuwangayo Mwenyezi Mungu yatuweze taabudu na harmanti ya hatu ya behe riziki mema ya halali ya riziki ya madhamana wema ujurengeze ntila inshallah ta'ala walo ya Mwenyezi Mungu yawarengeze inshallah ta'ala wako wema wajoka huja tena Mwenyezi Mungu yawarengeze wako wema idhan untu sikorenga khutba zinji samsuka andarnenge shobahi matukufu ilivyo mhono waidi wa hatu wa harmazatul arhamiza hatu wa harma insi ya Komori na harmaza swala ngazija wa khasatan da harmanti kauna puha harmanti tukufu ya bambao nilizijile ikoni Mwenyezi Mungu tujalia wa harmanti ya Komoro tibia wa kaharma amani wa kaharma unono wa kaharma unro wa kaharma unafasia idhan karsila tiji za haba shanga tunguja didisha za shukra za hatu wa harmaza media zinu khasatan de radio ya hatu RSM13 wazimane Chaîne Libre de Komori nani zimba pia za matangazo zikao leo sifanyazi dasi nao Mwenyezi Mungu yawanike tawfiki yawanike bahati njema yawanike utukufu rahana bani watukuze rahana banu Mwenyezi Mungu ajalie ndo ishilizana hawema ngato zenyimani yatoe mabunguo yatoe fitna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rnike mshilizano hena mna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaritsanganya harma eshiwanza shitukufu shinu yaritsanganya mbebono hanze mtukufu yabo izo njohamba doka ngambo mhoro waidi wa hangu harma ensi ya Komori pia watinabadi haina mwana mkomori raulo Komori raulo bonze ngambo mbesheyo mhono waidi wa hangu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu watinaduwaza yamdusha hangu no wana na mzanza hangu na wana hangu no wana nasho hangu no haina mrikao hanihusu rohuma ni rohusheni no nazenu wa hangu pia ngamwa besho mhono waidi wa hao na haina mrikao leo younanza ni umanza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaba kwezi watukufu ikawa mnungao Chaîne Libre de Comores ngarji hunda au haukanga mwanao bwana director kwazi karona har dalo fu kula ay hamna mo monsieur directeur karona marhaba kwazi mwana makasim Il faut venir à la sono. ngamona kwazi watukufu wa Komori ngomano hawinji haukanga mwanao Pardon si je le prononce mal excuse-moi.
On a ta carte et tes clés. C'est le travail que vous faites au niveau de la mosquée. Dites-nous quelque chose, parce que on vous a vu... Inch'Allah, tous les musulmans de la planète, Inch'Allah, et en particulier aux frères comoriens de la diaspora, des Comores et de partout dans le monde, Inch'Allah. Voilà, vous avez vu que c'est la personne, c'est le pilier de ces organisations, au four et au moulet. Il organise même dans la mosquée qu'on est en train de faire la prière tous les jours. Il était là aux côtés de nous, il nous a supportés. Il était là à l'organisation, notre grand frère Oumli, notre grand frère Oumli quand même aussi qui est là avec nous. Monsieur Oumli, dites-nous quelque chose parce que cette année quand même la mosquée elle était pleine, même des fois il y en a qui faisaient la prière dehors. On va élargir la mosquée. Inch'Allah. Nous faisons les démarches, tous les nécessaires pour élargir la mosquée. Inch'Allah. La prochaine nuit, on la fera à la mosquée. Inch'Allah. Donc en tout cas, on remercie le travail que vous avez fait, fait cette année. C'était un travail quand même extraordinaire. Ça a été magnifique. Les gens ils étaient sérieux, les gens ils étaient disciplinés. Grâce à notre beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité. Et c'est ça qui compte. Voilà. Donc vous voyez bien que M. Farid, franchement, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un comme qui je sais pas, le mot il est trop, je sais pas quoi vous dire, parce que il était là, matin, soir, midi. Je suis là avec vous. Voilà, qu'il était là avec eux. Et les Comoriens. Et oui, donc ils étaient tous là, en train d'organiser tout ça, avec Farid, franchement, il était au four et au moulet, monsieur Oumli, et même le Moufti, notre Fundi préféré, il est là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, Fundi Ahmed Soulé, Kangam Joka, ya Hapor Malidji, les Koni Kangam Joka, bien sûr, Yekala Waharma et les festivités zinu. Relève pas parce que Excuse-moi de parler en un comorien pour vous présenter notre frère Abdul Malik. Abdul Malik est Comori, il est président du collectif du 14e arrondissement et aussi le Rahma. Il est algérien d'origine musulmane, islam. Si vous avez des activités de Rahma, si alors on répète, Hanan, si t'es encore là, on a tes clés avec ta carte. Côté Sono. président donc غسلسنا يبانو لو يدير فيته يعيد الفطر المباركه وزمانه ما نياسي روملي وين مهمو هرم جو مارسيي نرسوتي نزامبي كا وين ريبريزانتي يا كونسول وكوموري هرم جو مارسيي او هيما او سيدي وكوموري حين بهانيكا ولو بروبليم يا شكوموري شيو هيما هتواجتوا لي وكتوا سنانا رسوتي رامبيرو هونكو يا روملي هاكا روملي يهوني ديبي دي اني وي هتواز هاينا ساكريفيسالونيو ني اديما كوموريان ويمدي كاوسيون بارا لوم انترناسيونال l'inamovible Abdul Malik Nyezunga mjaidia kajana diferansi mgazija na Maghreb Komor na Maghreb walam na mgazija kajana diferansi hajireni ama yem Komor on dirait il est né au Comore on dirait il est né au Comore il a le nationalité comorienne nous vivons ensemble avec lui il a pas de différence après il a pas de différence les Arabes nous tous pareil. Nous faisons le maximum pour qu'il fasse une idée au Comore. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur, machallah. قلبه أبيض قلبه أبيض ما شاء الله. Abaga kwa tukufu Hamadi Ali Makarunga wanadamu wandiso bunguza ukanga mona wa testadi saini yandiso bunguza rimambia nukaya la sœur Hanan Udsaoy Hanan, la sœur Hanan, elle a perdu ses clés et sa carte de bus. Qu'elle vienne la chercher à la table de la Sono. Merci. La sœur Hanan qui a perdu ses clés, qu'elle vienne la chercher à la table de la Sono. Merci. Abasa alhamdulillah izana mungaza ndio shajimbabi shanga juma mbierukaya delinkansi kaundo akaya mumirani hunu hakika Mwenyezi Mungu zikazo hamba engizo zo hamba toujours hakanga mjoka ya haruma mji wa Marseille watoto wengi wa Komorikao wafariki ne dunia hasibabu ndongo za bange ndongo za mizinga
abange Mwenyezi Mungu najalie kao eidi kao ndio raswali oskwaleo inu ifadho wana nana ni wazate ngela dimo na ni wababa eni mriare nge responsibility hahe haukanga mjoka ya ndongo chokare sarsoleidi shangela dimo heni mndu rambaba mzate yarenge zeto manazao rjokaya bane ndongo chokare wazaya shangela dimo sonti pia eni mndu ya sove monahe haukanga mjoka ya periodi idi halinu ngamjoka bensuri ngela dimo ristehi eidi yoskwaleo inu abonge pakanda abo ngarjo mbushirani tasije mala khairi rimwambia lukaya shalibo de komori hakafieri fidel no shinda yamnikeni babi eidi kaundo asadio oskale winu haruma omjwa Marseille abonge kandami ngani mbushirioni kandami ngani mbushirioni tasije mala khairi hanu tipia rimwambia lukaya mpaka nawo justement garjo nana la prochaine fois inshallah haukanga mjoka ze video kao shalibo de komori wazitiao video kao wazitiao hapo wazitiao shinda wamunisheni babi zeno kao ndo zilao haruma hususa Gabi fais évacuer les femmes s'il te plaît. Ngobila ndongozi kao kamtujua kaheni squara wahasha ngabona kao ngolo hifa ngabona kao ngozilao ni polisi zenongozo pia ngazifanyisha haruma wa Marseille abange karibushoni ni njema ya baraka pia na mtaza wangu ya nizaya Mwenyezi Mungu ajalie ikubana liyo inshallah nako kwa hangu ni baluka ndo bani alala zishiri ngani mushiro gamu mushiriyo yembebo ekamyezi Mungu amenzi abange bizu atus mchango wa roho wanadamu mchango wa roho kama mwanao kaondoa sasa na tahoro habo abange sengela hunu kazi mwana mama Hamdu haukaya wale wa sharje wao kanga mwanao letengo liru hao rawa umera washe mwana mama Hamdu releze mbabizo kufanya banukazi mtukufu akarjo ka kwa harmale jiji la Mbeni bensuri ngawe parmine masampa nga hormo msihiri wa الحرم ولا ngayabo récolter zedo wanadamu kaungwa unikao rambe mbabi eroli kaunga weni yo skwaleo ino hakari hono randi 6h du matin de banu ikaonga we banu mangoningo lekezo zenongo niwe msiri unu handani don lusuku kaya msiri wansanganya ukao msiri tsanganya wahindi tsanganya na wakomori alafu karsodo sino wakomori ngona roli kuwa ukao ndo atina watu wa diskuria mwando alata odo de maimam odo maadhani wa abo tena shahar mazinu sihanguka aksahaku batulele wakala de mari ido wadunga ili watu waelewe mpaka kwa japarori la dingoni shaba lazima harma sababu ngojo kawaidi wanu kamra wale za wale waraka para porehatu sio wanongona na banu si wambio kayao waina banu verite kana nzari wa juge wewe maraha nasi wanongona la hidinao na wakana mreso za jirende chef wanongona la kwa japarori respect protocol mama jao mbavyo warishindi kwa japo kwanza doro alingoni mbavyo warishindi alhamdulillah ngarsana unge Mwenyezi Mungu shaka mwoshina wale wana kamem alhamdulillah hao woshina wale wana ikawa mbangu wafanyao woshina wafanya wati hamandasi ile mano kangarjo paro kumorisho to aloku ni Marseille warentsize mozapeu Mwenyezi Mungu ajele manna muhanoni muhani bisheno hatu haswatan ndo wanduwa lonaza habari zenu na wambeza kweli na ukakade fedhe toholwa abona wambeza kweli ndoto wa asili na wanu watuamba za kweli ile shotonga wasuli banu kweli ngabo ndo roho sunu bano kumoringo atsango mapesa menji wa mango wafanya mshiri na ngono wahidi kwa jara kiono tuo waha yule mana ni waparao roho sunu mwezi ngomozi surtout des commissions yangazi jawa lo harmaza ngozi na wakera biwambe kweli ni ngohi barangu 2021 Ngo 2020 corona ya hisatana leo. Yomilero inji hona damu kana malahoni.
kweli. Wasalamu alaykum. Marhaba, marhaba. Idina al-Faizi. Salam. Dimuruk. Sawa Haji. Labes. Alhamdulillah. Donc voilà. Ngao kwezi ngari mbushiria oni njema ya khairi hanyuti pia haukangamo nao emironde kaonge fanyishi hao wanwaro he hostadi amada jambe ikahondo malani kao rikapsolia oskole wenu kwezi batukufu abonge bien sûr ndile tengwe la hondoza de kaongo biri hao haonti pia monile tengwe kaondo la kabanu tena bakatengo ndro batukufu abonga mpaka na abonga rimbushira oni njema ya khairi ikamizi ngwa benje mfahamu wati le mikate mingi haku wana makadafi rongo mbabi haruma shelibo de Komori kwa mtukufu ukarjo kaya we mwana Marseille msampanga harumu mji wa Marseille abonge mwana makadafi رمي ما بها لي ايديها بلا كويس سبا مابل mashallah